branded by Boohoo. Code ako birthday. Code birthday 120. Ganda. Okay, birthday 120. DL Mangga. Guy, yours na. Madam Guy. 123, 123. Yours na to, Madam Guy. Thank you so much. Okay, next. Size is small. Linen ng tela, mga madam. Size extra small to small. Linen ng tela, mga bakla. Ang ganda. Code is linen, 120. Linen, 120 pesos. Code is linen. DL birthday, Shelo, visible Kim Ignacio. Yung suot ko ma'am na may na po. Shelo, birthday ang. 123, 123. Shelo, yours na si birthday. Double lock. Okay, next. Oh my God. Pachu, medium, semi-large. Zipper back po, ha. Tapos, na-adjust yung dito niya. Ito pwede nyo itali sa leeg. Medium on tag to. Oh, yung ganda. Zipper back. Ayan, medium on tag mga bakla. Code ako dito ng damit. 120 damit. Linen. Double lock linen, Fina. Yours na. Miss Fina. 123, 123. Double lock linen. Ayan, 170. Oo. Yes. Okay, next. Plain satin black, mga madam. Size is medium semi-large. Brand new with tag. Okay, gondo, mga bakla. Pwede nyo pa yung kung saan-saan nyo gusto itali. Yan. Best fit carry to hanggang medium po, semi-large. Code ako dito, social. 120 social, branded by Atmos and Here. Code is social. Code ng social, mga madam, ha? Okay, next one, ito. Pang maliit to, mga miha. Pang kids, pero kasya to sa extra small. Uy, kunin mo to, Eds. Ang ganda, linen ng tela. Extra small, mga madam, linen. Tapos patali ilikod. Branded by KD. Okay, pang extra small to small, mga madam. Code ako maliit, 120. Linen yung tela. Code is maliit. Code ng maliit. Okay, next. Hello. Ang ganda. Medium, mga box. Medium semi-large. Batwing yan, mga bakla. Garter waist. Mini kung mini to, ha. Code ako dito ng OA. OA 120. OA 120 pesos. DL maliit. Madam Fran, Zia. Madam Fran, Zia, ikaw ba yan? Zia maliit. Zia, ikaw ba? Ay, hindi, Diniel. Yun lang. Diniel yung, ay, oo nga, DL nga ni. Franzia, sino to? New minor? Madam Franzia, are you a new minor or a new? Okay, Madam Zia, yours na to. 123, 123. Pa-down payment, ma'am, ha? At least 200. Social, Mariam, yours na. Okay. Angelo, bigay daw sa'yo ni admin yun pag walang down payment, ha? Okay, social, Mariam. 123, 123, Mariam. Social. Okay, next one, new. Pa-down payment ako, madam, ha? Okay, next. Branded by Zara. Tingnan nyo kung gaano kaganda, B. Size is small, ha? Side zipper. Small mid kasha to, mga Mika. Says side zipper to, ha? Again, this one is branded by Zara. Small mid po. Code ako dito ng Barbie. Barbie 180. Barbie 180. Barbie, 180 pesos, mga madam. Code is Barbie. Hello, B, ang ganda. Branded by Chic. Branded by Chic, small, medium, zipper back. Hala, mga bakla. Code ako dito ng Rare, 180. Hanggang medium to. Code Rare, 180 pesos. Code is Rare. Branded by Chic yan, ha. Size is size 8 on tag. DL Barbie, Shelo, yours na. Ano size ni Barbie? Small mid. Okay, Shelo, yours na to 230 to, ha. Double lock, 230 si Barbie. Shelo Justine. Okay, next one is, maxi to, mga madam. Branded by Girl in Mind. This one is Best Fit Large Maxi po. Okay, zipper back, size large, napakaganda, napakasosyal.
Code ako Royal. 180 Royal. Maxi mga madam. Makapalang tela na anong ganda. Okay. Size large to ha. Ayan. Okay. DL Rare, madam. Ann, yours na to si Rare. Double lock, Rare. Yours na to. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Binigay ko yung isa sa kanya. Ella DT, yung minor, pa PM Kay kami. Daisy to. Tapos ito kay Daisy at saka Ann. Ito si Ann. Si Ann! Ann, sa'yo tong isa, ha? Ann, bigay ko to sa'yo yung isa, yung mahal. Remember, bigay ko to sa'yo walang down payment yung minor, ha? Ann, pa-confirm ako, ha, Ann? Tsaka itong isa, Kay Daisy din yun. kay Daisy. Tapos wala tong second. Okay. Wala. O, Royal! Kanino tong Royal, mahal? 180, Miss Lane Pasyolan. Lane, yours na to, bebe. Madam Ellen, yung minor, send ka ng details sa amin, ha? Para mamaya pag na-award sa'yo yung item, hindi ka na aalis sa live. Tapos mag-down ka na rin kung gusto mo. Hindi mo ito kay Ann. DL. Ano yan? Oo, tama. Ala! Another Alessa. Branded by Alessa, zipper back, maxi din mga madam, ha? Size is medium po, medium semi-large. Ay, wag na to. Okay, next, Zara, walang down payment mga madam. Size, extra small to small, branded by Zara again, mga pang formal nyo. Extra small to small, code ako cancel, 120 lang. Cancel, 120. Cancel, 120. Okay, next. Alo, ang ganda. Side zipper to mga madam. Medium po, ha? Medium. Code ako bilog, 120. Okay, code is bilog. 120, code bilog. Oy! Branded by yours truly. Size 6, small. Okay, zipper back. Pero kaya to hanggang 28, mga madam. Okay. Zipper back up to size 28. Ayan. Garterize yung dulo ng sleeves. Code ako animal again. Code animal 120. 120 lang to. 118. Hindi po maka-DP, PM send. Padang Fran, okay, check ni admin yan, ha? Baka ano? Ay, baka exceed na ako, Mino. Nung nakaraan to. Oo nga. Yung ano ko pa yan, no? Hoy! Princess Polly, size small. Princess Polly, size small. Meron siyang buning. Be, ang ganda. Extra small to small, side zipper po. Code ako uod. Uod, 120 mga madam. Size small. Ano po yun? Code is uod. Ano po yun? Bayad na po. Okay, next. Size large. Pang Palawan.